Sa ngalan sa Mahal, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang panadayon sa tunghali si Señor Santo Niño, nga sa iyang ngalan kitang magkatigong isip o sa kapamilya sa Ginoo, ang iyang panalipod maanaa kan ninyo. Kanaasa kanino. Mga hinigugma kong kaigsuunan, nagkatigong kita dinhi sa ngalan ni Jesus, kan sa pagkabata, atong ipasidunggan diha sa imahe ni Señor Santo Niño, nagidala sa atong katigulangan sa unang mga katuigan dinhi ning atong kabubutan, ang timaan sa iyang Diyos ng panalipod o simbolo sa pagtuo nga atong nadawa diha sa bunyan. Kay kita mga anak man sa Diyos, pinaagi sa atong pagkabinunyagan, atong pamalandungan sa makadiyot, ang atong katungganan isip mga Kristiyanos. Pasalamatan ta ang Ginoo tungod sa pagtuo o ato sa nahinumduman sa masunod-ong kasing-kasing, ang higayon diin nagmasupilon kita sa atong amahan sa langit. Nagakumpisan ako sa Diyos na makagagawang sa tanan o ganin mga igsuon kay nakalapas ang kabugayaw sa una-una sa ulong o sa buhay o sa walang pagbuhat sa hinahangang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong nagong sala. Usa na namuyo ako ng Santa Maria kanunay-ulay sa tanang mga anghel ng mga santos. O kaninyo na igsoon, ang inyo ako iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ang takita sa Diyos na magagawang sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadto ng takita niya, ngadto sa kinabuhing dayon.
Amahan nga nasa langit, inunutan namo nga Diyos ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kay kinayang tawhanon, o sambahon, simbahon utan namo ang Santo Niño nga among Ginoo, nga gamhanan bisan diha sa kahuyan sa pagkabata. Himuwa nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa Ginoo, sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhikan namo, o sa pagdangat sa ganti nga lisan alang sa mga mapausano. Kini among ipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog haliwan kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa sulat, ngadto sa mga Hebreo. Wala himuha sa Dios ang mga anghel, aron maghari sa kalibutan nga umaabot, ang kalibutan nga atong gihisgutan. Di mo hinuon sa usa ka bangin sa kasulatan. O Dios, unsa ba ang tao mahitagad man siya? Unsa bagayod ang tao nga nag-amuma ka man kaniya? Gibuhat mo siya sa mga diyo, nga ubos lamang ang diyotay sa mga anghel. Gihatagan mo siya himaya o tuo, nga angay lamang sa hari. O gihimo mo siya magbubuot sa tanang butang. Giingon sa kasulatan na gihimo sa Dios ang tao, nga magbubuot sa tanang butang, busa nga makipkinig sa tanan. Apan wala na nato makita karon nga ang tao nagahong sa tanang mga butang. Ang nakita nato mao si Jesus, nga sa makadiyot nahimong ubos sa mga anghel, aron pinaagi sa grasya sa Dios, magpamatay siya alang sa tanan. Nakita nato siya nagihimaya o ipasigugan karon tungod sa kamatayon na iyang giantos. Husto gayud ang Dios nga maoy nagbuhat o nagbalungkad sa tanang butang. Sa paghimpit kang Jesus, pinaagi sa iyang pag-antos, aron makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak. Kay si Jesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Kay sila gibalaan o ang nagbalaan kanila may usa lamang kaamahan. Busa dili maulaw si Jesus sa pagtuwag kanila nga iyang mga igsoon. Sumala sa iyang giingon, ipaila ko ang imong ngalan ngadto sa akong mga igsoon. Awitan ko ikaw o mga alawiton at ubangan sa tibuok katilingan. Ang pulong sa Ginoo. Gitagaan mo ang gahon ang imong anak sa tanan nimong binuhat. O Ginoo, among Ginoo, pagkamay-mayaon sa iyong ngalan sa tibuok kalibutan. Unsa ba ang tao nga nanumbaling ka man kaniya?
ng Kanya. Ginoo siya, nga ubos lamang butay sa mga anghel. Gipurong-purungan mo siya sa himaya ug kadungganan. Gipamando mo siya sa mga buhat sa imong kamot. Gibutang mo ang tanan, ubusay ang mga tulig. Ang tanang mga kanlaro ug kabakahan. Oo, ang mga hayop sa kaumahan, ang mga langgam sa kahanan, ang mga isda sa kadagatan, ug bisan unsa nga nagalaw sa kalawran. Gipanglaan mo ug gahom ang imong anak sa tanan nimong mga binuhat. Ang Ginoo manata ninyo. Tinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya niabot sila sa lungsod sa Capernaum. Ug sa pagkasunod nga adlaw tigpapahulay, misulod si Jesus sa sinaguga ug nagtudlo. Ang mga tao nga nakabatik kaniya natingala sa iyang tinudloan, kay may gahom man siya sa iyang pagtudlo o dili sama sa mga pagtutudlo sa balaod. Unya may tao nga giyawaan nga misulod sa sinaguga ug misingit. Unsay imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaretno? Mihanhi ka ba anong paglaglag ka na mo? Nakaila ako nga ikaw maong balaang sinugo sa Diyos. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom o gulat ni anang tawhana. Gipakurog sa yawa ang tao, unyag nisingit o kusot ang yawa o bigula. Hilabihang kahibulong sa mga tao, nagpangutan-anay sila. Unsa ba kini? Bagong pagtulunan, kinitawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa, ug sila mutuman ra bagayod kaniya. Busa ang balita mahitungod kang Jesus, daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Viva Pit Señor! Viva el Señor! Kaya kung ano ka mga pari, inisugod sa ilang mga wali, kung siya kay Viva Pit Señor, kaya ko wala.
Nagikulbaan man. Isagit na lang. Ang pangutana, epektibo ba? Murag dili kaya sakit din akong puto-puto karong mga panahon. Mga igsoon na kita sa pila naman unong na adlaw sa atong lubingan. Ang atong tema ni tuiga Santo Niño, paglaom sa nagpanaw simbahan. Ang paglaom mahitungod kini sa atong mahitabo pa future, no? Sa atong gilauman pa, sa mo umaabot pa. Apan ang paglaom pagtanaw sa umaabot pa positively, no? Positive ang atong paghandong sa umaabot pa. Ang opposite sa paglaom sa mga para na po, ang opposite kay anxiety. Ang anxiety, may tungod po sa umaabot, pero adunay kahadlok. No? Mahadlok kang, for example, padung pa lang ka sa imong interview, nahadlok ka, nagka-anxiety na ka, nahadlok ka nga basin, hindi ka dawakan, negative. No? Daghan pa kaayo, basin sa baon ko, basin sakitan ko, basin i-reject ko, daghan kay tag mahunaw-naan. O munay, o himo, o mag-create sa akong kaugalingon kong anxiety. No? Wala pa may tabo, pero nagunahon na tag negative. Nagunahon na tag bati. Anxiety, stress. O nagkaroon ng sakit ako, koto-koto. No? Ang natungong sa atong Ebanghelyo nga si Jesus, kahapon, nagsangyaw siya o nagtawag siya sa una niyang mga disipulo. Una niyang mga itawag na iyang magsusunod, iyang disciples. O karong adlaw, pagkahuman niyang gitawag, sila si Pedro, sila si Juan, ninunod o nanadto sila sa Capernaum. Ang Capernaum, nahimo kining hometown ni Jesus. Ilabing na nung nagsugod na siya sa iyang public ministry. Pagsugod niya, pagsangyaw sa ulong sa Ginoo. No, nahimo niya hometown. Meaning, niuli siya sa iyang balay. Hometown. Sa iyang pag-uli, nagpasabot ka iyang ni Santos ang iyang hometown, ang iyang balay, ang iyang pamilya. Kung para na kung uling una, awag sa Ginoo alang ka na kung tanan. Na importante ka ayo nga atong santuson ang atong mga pamilanay, ang atong mga pamilya. No? Ayaw mo din sa tamang focus atong dayawaan, mag-cause atong anxiety nato. Ayaw na mag-focus una sa tanan sa gibuhat ni Jesus. Niuli siya, kung niya ang una niya gibuhat sa pag-uli niya, niadto og sinaguga. Balay sa Ginoo, balay ni Kristo, balay sa pamilya sa Ginoo. Balay nato tanan. Ang simbahan, balay natong tanan. Ang katilimban, balay natong tanan. O atong pagkamyon ang simbahan, ang pinakagamay na portion or unit sa simbahan, o ang pamilya. No? Isantos ni Jesus, ang pamilya, ang panimalay sa iyang pag-uli o iyang pagsulod sa sinagoga. No? O tungod diyan naghatag siya o nindot kaayo ng paglaom alang sa mga tao na nagpuyo dito. Si Santo Niño po, sa iyang pagpirmi sa atong katilimban, sa atong isla, iyang pirming gisantos ang atong isla, ang atong simbahan, ang atong pamilya.
pamilya nga gamay lang o pamilya nga daghan ang simbahan. Mao ni ang unang awhag nga unta atong santuson pod ang atong mga panimalay unsaon man. Ang unsaon man nato pagsantos ang atong mga panimalay. Makaingon ta nga diha sa atong mga pamilya samtang mga bata patahang samtang nagdakota diha nato nasinati sa atong mga pamilya kung unsa ang paglaom, unsa tong mulaom, unsa tong gipalaom lang, unsa tong gimahal ka, unsay gugma, unsay pasaylo, no, unsay away, diha tanan atong nasinati sa pamilya. Ug giunsa man sa Ginoo pagpasinati kanato nga siya ang paglaom, siya ang gugma, siya ang pasaylo, siya ang panggihatagon, siya ang grasya. Nigamit siya o mga instrumento. Ang atong mga ginikanan o pamilya, sila ang unang instrumento sa atong Ginoo ni Santo Niño para masinati nato unsa ang gugma, unsa ang paglaom, unsa ang pasaylo, unsa ang mag-share, no, magpaamli. Unta sa atong pagpasantos sa atong mga panimalay, atong buhaton ang atong mga obligasyon isip miyembro anang pamilya. Mga nanay, mga tatay, mga daddy, mga mami, unsa may unang duty sa usa ka ginikanan? Unsa man? Ha? Diha sa inyong pagbunyag sa inyong mga anak, inyong giangkon ang responsibilidad nga kani mga bata gibunyagan bisan wala sila kahibaw, pero kami kahibaw mi o kami nagbuot kay samtang magdako sila, amo silang padakon sigun sa mga tudlo sa simbahan. Naunta diay dalhon sa mga nanay o tatay, mga mami o daddy ang ilang mga anak sa simbahan every time na manimba sila. No? Unta, tuluan ang mga anak sa pag-ampo, sa pagdusaryo, sa pagpangumpisan, sa pagbasa sa Biblia. Kani basic lang kaayo ni. O na may mga butang na mas complicated pa. O basic lang, basic lang ang kinakaayo. No? Natuluan nato sila sa atong pagtuo. Mga anak, unsa man sa inyong kuluhaton or duty sa panimalay. Number 1, unsa man? Ha? Tubag? Facebook. Ang number 1 nga duty sa mga anak, mao ang masundanon. No? Obedience. Number 1 duty of every child in the family to obey. Dili ang pagreklamo, dili ang pagpangunanan nga man. Ano ako mangyud? Ano man si kuya? Ano man si ate? Ano ako may manghugas? Ako may manlaba? Ano ako magsubuon palit o patis? Ano ako mangyud? No? Puro reklamo, puro pangunanan. Okay naman na. Okay naman ang mangutana. Okay naman ang reklamo, pero buhata usa. Sundon usa. No? Obey first. Unya, pwede na rin istoryahan, nanong ako mag-yun. No? Pwede na siya. Para madungog po ng inyong gibati o ma-express. Importante kayo na maka-express ang mga bata sa ilang gibati. No? Labi na sa panimalay. So, sa atong pagsantos, 10 minutes na daw. Sa atong pagsantos sa atong panimalay, importante kaayo nga atong buhaton ang atong mga katungdanan, isip miyembro, no? Isip nanay, isip tatay, isip mga anak.
sa nadungpod nato kung giun sa paggawas o kalit sa demonyo, no? Ang demonyo nakaila kang Jesus, ikaw ang Ginoo. May pang demonyo, no? Kamu ka, o kita ka, makaila ka ni Jesus, tumudungod sa kanato, tumutok-tok siya, magbira-bira sa itong mga silingat, tagai ko, makaila ka ni Jesus. Maayon ka, no? Kung makaila ka ni Jesus. Ang demonyo nakaila tayo, no? Iyang i-proclaim, ikaw ang banlaan. Apan, sa iyang pagkaila kang Jesus o iyang pag-proclaim, ikaw ang banlaan, adunay, ano saman? Anxiety. Adunay, kahadlok. Hadlok siya nga, pahawaon. Nahadlok sila nga, gugmon or mamatay sila sa kahong sa Ginoo. No? Mao nang ipunta na unsa may connection imo kanamo nganong naa ka man diri, nahadlok sila, nagka-anxiety sila. No? Mao nga pag ingon ni Jesus, hawa kaniya gisantos ni Jesus ang usa pa ka klase sa panimalay. Ang una natong panimalay mo ang simbahan o ang katilimban. Ang ikaduha, ang atong pamilya. No? Namay. Ang pinaka first, no? Pinaka single unit na importante kaayo nga panimalay, mao ang atong lawas. Panimalay sa atong kanan. Gilimpyo kini, isantos kini ni Jesus, pinaagi sa katungtawhanan, pinaagi sa pagpahawa niya sa maong demonyo, pahawa kaniya. Kung wala siya kupa, wala siya patya ni Jesus, ipapahawa niya. Ang importante dito na ang tao safe na, ang tao redeemed na, ang tao na santos na sa gihimo ni Jesus alang kaniya. Mga igsuon, importante kayo na bisan pag naapit katundanan sa pagsantos sa atong mga pamilya, pinaagi sa atong mga katundanan, importante kayo na pirmi natong maingan na ang pinaka-source o ang mismong paglaom mao ang atong Ginoo. Dili kita. No? Kumubuhat kita nindot sa usa ka tawo, dili kita mubuhat o nindot, dili kita mutabang para mabulahan kita. Bulahan ta, mao nga mutabang ta. We do not help in order to be blessed. We help because we are blessed. Maggikan dili tanan o kanang tawo nga kamaong paamdi, kamaong gugmon, may gugma, kamaong santos sa uban, sila ka ng mga tao na gidawat sa Ginoo, isip inang Ginoo sa ilang kinabuhi. Kung ilang gihimong paglaom, ilang gihimong gugma, gihimong pasaylo, dinhi sa ilang kasing-kasing. Kung dala-dala nilang Ginoo, mao nga, pwede mong gawas sa ilang mga baba, dili balikas. Kung dili, pagsantos o pagpabulahan sa uban. Mo po na ilang mga kamot, no? Dili manumbag o dili mutabag. Mo bira pa saka, dili mo dusok paros, dili mo dusok para madagma, mo bira para makatingin. Inaunta-unta nga sa atong pagpadayon, isip katilimban sa atong Ginoo, isip pamilya sa atong Ginoo, isip pamilya nga mga Kristiyanos, atong utang dalmon kanunay ang atong paglaom nga pirming naka-angkor sa atong Santo Niño, sa atong Ginoong Jesucristo. Sa ngalan samahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoong Jesus maayo o maluloyon
ug nagpadalingon sa tanan nato mga pag-ampo sa pamaagi nga labing makaayo alang kanato. Ato na karon ihangad ngadto ang Senyor Santo Niño ang ato mga katuyuan ni inyong lubinang mes. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Ang kasuguan sa Diyos, isipon sa mga Kristiyanos kapultahan, padulong sa kagawasan gikan sa sala, ug paagi sa pag-alagad sa Diyos ug sa katawhan. Magampo kita. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga ang mga magbabalaod, magbuhat ang mga balaod ng mga katawhanon, ug magdalit sa kaayuhan alang sa katawhan. Magampo kita. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nabiliutan nato ipatuman ang balaod labaw pa sa katawhan. Apan bansayo muna ang pagpatuman sa labing mahinungdanong balaod nga mao ang pagkinigugmaay sa usap-usap. Magampo kita. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Wagatong mga nagmagulanon sa ilang ihampin na sakit, pagkakaplag at kahupayan at kalikod, ikan sa mga nag-anuma o nagmahal kanila, magampo kita. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Ngayon mo ang isipon na tapos mapuslanon alang kanamo, ang halang tulog kamumot, mabayaw na nagpo sa altar sa mga santos. Magampo kita. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Atong ihalad sa Ginoo ang kanang intensyon o pag-ampok sa mga pilgrims o pilutos ni Senyor Santo Niño, apil na ang mga kalag ilang minahal sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Magampo kita alang sa kalinaw sa ating nasod sa tibuok kalibutan. Magampo kita. Señor Santo Niño, kaluoy kami. At ang atong mga nangamatay makaratula sa kahulayan dayon. Magampo kita. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Ginoong Dios, himua nga ang matag kasuguan nga nagikan kanimo magsilbing usa ka pagdapit kanamo alang sa pagigugma o pag-alagad sa among kaigsuonan, sa pagsabot o sa pagdahod, sa paggiya o aron sa magiyahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawatan ka sa Diyos na mahan, mapadagahon sa Kanya. Dawaton ka sa inyo ang sakripisyo kita sa inyong mga amo. Alam sa pagay, tunay sa ilan. Alam sa sakong kasalanan. O Diyos, ang mga mahan, uban sa masadya ang kasing-kasing, o buwi ang pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa ka namo. Imo ang kining sakripisyo di kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasikuli kanamo nganha kanimo sa ingpit. Kini among ipangayo, pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga dunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong kayo nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pagkilala diha kang Kristo sa pagdayeg sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang imaya sa iyang pagka-Dios, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa pagkayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon. Apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anin niya aron pagbabangon ngadto kaniya sa tanang kanabukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao naghihingimnan ngadto sa imong langit ng gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagadahi kami nga puno sa kalipay diyan sa among pagsangyaw sa pag-inom. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala iyong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga grasa, aron may mo pinialang kanamo, nalawa sugo ni Hesus Kristo, among Ginoo. Sa pagpagkasakit siyang kaugalingon, mikuha siya upang mipasalamat kanimo. Mipikas o mihatag minimi, ngadto sa iyang mga tinunan umingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kan-an, kay kini mao ang akong lawas, na itugyang alang kaninyo.
sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini, ngadto sa iyang mga tinunanong dawat kini, o Panginoong kamungatan ng ikang niini. Kay kini mo ang kalis sa turugo, sa bagong tunhay nga kasabukan. Ang dugo ngay ulaalang kaninyo, o galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandong ka nako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayan ng pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niilipan sa kinabuhi ug kanis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip na angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumuli Ginoo ang simahal sa ibong kalimutan. Imamahin ko kaniya sa hima. Bali Francisco ang Papa, Jose ang Obispo, ug sa mga bali. Pinagdugay sa ang mga isun na nangamatay. Malawag ang mababanhaw sila, ug ang kanan na namatay diha sa iyong kaluoy. Dala silang kanan sa pagsudong sa kahayag sa iyong naman. Palulit kami kanan, di mo ako nganayan na makaambit sa ginagawing tunhay, ubad ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos, ubad ni San Jose ang Pana, ubad sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos na nagatuman sa iyong kabubuton na tanas sa Katolika. Ubad kanila, amo ikaw na daydol, ug amo ikaw na himayamon, binaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, wan kaniya, bihaktan niya. Ihatag na kaniyo magagaw nga Amahan. Yasa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ato nawiton ngadto samahan sa tanang mga nasod ang pag-ampo nga gitudlo kanato ni Jesus, iyang anak, ang atong igsoon, kinsa pinaagi sa imahe ni Señor Santo Niño, nagpakita og talagsaong grasya sa atong katawhan.
Luwasa kami Ginoo sa tanang mga dautan. Ilabi na sa sala sa pagtumot. Atake kami sa kalinaw karong adlaw aron diha sa kagawasan o justisya ang among katilingban mulampo ug mualagad. Unta kanimo sa hingpit samtang nagapaabot kami nga malauon sa pagbalik sa among hari Dios ug manluluwas na si Jesucristo. Ginoong Jesucristo, nag-igon ka sa mga apostolos. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang among kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sigo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw o kahirusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangtunan. Ang kalinaw sa atong Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasa kaninyo. Atong ipakita karon ang atong pagka-iligsonan. Mga igsoon, ini si Jesus, ang Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sanak sa kalibutan. Mula kita karon nagilapit alang sa panihapon sa Ginoo.
lingkod ka. Magampo kita. O Diyos ang Amahan, nining santos ni Eucharistia, imong kitang kawangang katutong, uban sa Santo Niño ang mag-ianak ni Maria na Virgen, mangitaw na kami kanunay sa pagtuman sa imong katubuton, magtubo sa panoygon, kaalam at grasya, o masayo sa kabat, na makakaimuan Parang direktor nga. Kini ang ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Napay Magampo members. ang Senyor Santo Niño.
Nasakit ako na pinipimong pagkikukma sa mga tao, ipaslang nila sa mga sala na dili mausip. Pasayuhan ako mga kasaypanan, o kaayo mawalay sama. Hayagin o lipunan ang ako dalamhan, aron sa pagkalatag kanino, o sa pagkitay sa kaipalinan sa pagpapasala. Hinawag ko na tinabangan sa iyong grasya, matuman ako ining akong saan, aron makaambit niya kanino sa paghimaya sa langit. Amen. O Jesus, Senyor sa ninyo, mga hikumaon ko yamon, naglubot ako sa imong mahal na tubangan, nagsimbang kanimo, matuod na Diyos, sa dakong pagpaubos, nagagay o nagaampo ako kanimo, napakay ako sa imong grasya, ug ang ipangayon ko ni ininuninan, kung lumangangay sa imong kaputon, o makaayon sa akong nalat, sa pagdalag sa himaya sa langit. Amen. Ikaw ang mga adlaw, mga mulo. O Jesus na halangdor niyaw, hari sa mga hari, o Ginoo sa mga tanan, na naghari sa mga kasing-kasing na mapagsalot, naglabot o nagasimba ako kanimo, upang sa katilingban sa mga dominasyones, na nagtuman sa imong Diyos na pagpuot. Nangamuya ako kanimo, na maghari ka sa tanang mga katawhan, kung nauyunan lang muna ang mga pagtuktok nito sa amon, mga maayong tinuha. Kung iambigan namo ang imong santos na grasya, aron sa katay namo kanimo, sa balay na kapusan sa imong himaya at sa langit. Amen. Diha sa kalinaw sa akong kasing-kasing, atong pangayuon ni Senyor Santo Niño, na dunggon ang atong mga pag-ampo o mga petisyon ini, Eucharistikan mo sa Jesus. Magampo kita. O Jesus, na matang Kristiyano, Senyor Santo Niño, tumuran ka matuod sa paghigugma. Naglubod ako, nagsimba karon sa imong kamahalan, ug nagaambok kanimo, na itugot mo ang panagdaing ug panaghiguyon sa mga hari Kristiyanos. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga herehes o mga sistematikos, aron makaila o magsimba sila sa imong pagkadiyos. Inaambahunta na managbalik kanimo ang mga makasasala o mahinursuyo. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio, sa mga kasakit nila, o hatagan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya, sa pagalagan kanimo dinhi sa yuta o sa paghimaya kanimo sa langit. Amen. Dahil sa ulubot ta ang silibahon ng ngalan ni Jesus. Palihog manglingkod ang may kalingkuran. Sa di pa katapusang panalangin, aduna kita'y mga pasalamat. Sa ngalan sa kanang Kapariang Agustino, dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, kinasingkasing ug mainito natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 4 sa hapon na misa novena nining ikawlong nga adlaw sa nobinaryo. Ngadto sa Mass of Pilgrim Sponsors, Praying Communities, Florist of the Day, Choir, ang 3rd John 23rd Seminary, tanang volunteers, ug sa tanang mga devoted Senior Santo Niño na nagtambong karon sa kanila ug kanatong tanan. Masipang pagpapasalamat. Pahalikadan usab nato ang mga parang nikonsultar nining misa karon. Ilabi na gayud sa ato ang Mass Presider of Holiness. Siya mao ang Master of College Seminarians sa San Agustin Center of Studies, Quezon City. Siya si Reverend Father Jose Francisco L. Teves OSA. Lalo sa pagpapasalamat alang kanila. Paglabaw sa kanan, nagpo sa atong dipasigang galing atong selebrasyon karon,
ang batang Yesus si Senior Santo Niño. Ano siyang dahilan sa pinakamasindong dakdak. Viva el Señor! Viva Senior Santo Niño! Viva el Señor! Wala na si dakdak ang Senior Santo Niño. Daghang salamat at dalihap maningdag ang tanan alang sa katapusang panalangin. Sa dili pa nato panalangin ang mga reliyosong imahe sa atong Ginoo, sa mga santos at mga reliyosang utang para sa debosyon, kami nagapahinumdum na ang pinaka-importante sa panalangin o ang tulong sa pag-angko. Usa karong panahuna, ato lang ang panalangin ang hindi pinaagi sa tulong sa pag-angko sa simbahan o ang blessing for religious articles. Dili nato paghimuon ang pagbendita. Palihog iisa ang inyong mga imahe ni Senyor Santo Niño kung ang ubang gamit sa debosyon para sa mag-angko kita. Amahan sa langit, nagadayon kami kanino tungkol kay imong ipadalangin ng Espiritu nang sa among mga kasing-kasing ang pagtulog namo sa pag-angko. Bendisyonin, hindi mga kahimanan sa debosyon o tutulungan kami sa paggamit ni inyo ang makatabang ka ng alam sa kinasing-kasing Dito na din na blessing na, no? Himuang Ginoo na magpadayon kami sa Mo din mo taas ang isa, no? kung makapahimod kami kaninong kanunay hindi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdayan o gimaya alang kanimo amahan pinabi ni Yesu Kristo nga among magluluwas diha sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahantunan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaa sa kanimo. Si Senyor Santo Niño manalipod unta o manalangin sa atong nasod uban sa kaunda sa iyang grasya. Amen. Mag-iyaw ta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalanginan unta niya ang atong simbahan ug ang iyang katuyuan. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga pagtanong o panaligtan ang atong mga kabataan. Amen. Ug puso kita niya sa usap-usap inubanan sa iyang gugma. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Diyos na magagalaw sa tanan. Ang Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Lagat ka mo nga malinaw kung bansaya ang inyong pagtuo. Inumdumi ang maayong Kristiyano, mga makahimong maayong lungsuran. Salamat sa Diyos. Viva el Señor! Viva el Señor. Anle? Pila? 10 pesos? 10 GB pila? Pila lagi? Pila ngay bayad ba? Ah. Thank you guys for watching.